ତା ଭୁଲ ହେଲା ସେ କରିଦେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ମନା କରିଛି ତାକୁ କରିଦେଲା ତା ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ମନା କଲି ତାକୁ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ସପ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସେ ରାଗିଲି ପାର୍ଟି କଲି ଲାଷ୍ଟ ଏତେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ତୁ କାମ କରେ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇସାରିଲାଣି ତୁ ଭୁଲଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ଭାଇ ନିଜେ ଜାଣିଛି ତ ମୁଁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କରିଛି सोशल मीडिया टोटल सोशल मीडिया सबुआड़े मोर हाईलाइट चलती कि रॉकी टाटू कले एमती कले सेमती कले मु टाटू कोड कली ना मु सजेस्ट कली ना कौन कली संध्या से क्लाइंट को फोन करी मु निजे कहली आसतु मु टाटू फ्री रे कभर अप करी मेकअप करदेवी कारण बहुत इश्यू हो कारण भगवान जगन्नाथ मु भी ओडिया मो पे भी से भगवान जगन्नाथ मो पे भी जगन्नाथ से तो मुझे भूल करनी ना केबे भी जोटा भूल से कर दी तो शास्ति मिला कम मना कली कम करना से पिला फास्ट बुझेली एत इश्यू है तो कहली तू कम करना बहुत प्रोब्लेम होता भी कहली मु डिलीट कर दियो कि डाटा कभर अप करदे कारण डाटा रिसेंट होती तो कभर अप कर